कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमले के मंसूबे से बचा लिया गया। BLA और BLF कमसिन बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की एडिशनल IG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 25 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में साजिश नाकाम बनाई गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से कराची एक बड़ी तबाही से महफूज रहा। सोशल मीडिया के जरिए मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल किया गया। दहशतगर्दों का नया हदफ हमारे बच्चे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि खुदकुश हमला ना इस्लाम में जायज़ है, ना इंसानियत में, और ना ही बलोच रिवायात में इसकी कोई गुंजाइश है। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई। मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए और यहाँ पूछताछ करने के बाद मेरे घर वालों को बुलाया गया। मैं चुपचाप बैठी और सोचा मैं उनके लिए अपनी जान क्यों देने जा रही थी। इसमें मेरी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो सकती थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियां भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? वो अपने बेटियों को किताब और कलम क्यों देते हैं? मुझे सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद बार बार दिखाया गया जिसमें मेरी जहन साजी हुई। आहिस्ता वही कुछ सच लगने लगा। CTD के हाथों गिरफ्तार बच्चे का बयान। कहा उनको मालूम था कि मेरे वालिद नहीं हैं। हमदर्दी से फंसाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में BLA के हमलों को बहादुरी दिखाया गया। मैं बलोच हूँ। हमारी रिवायत औरत की इज्जत सिखाती है। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। हमारे मददगार नहीं, शिकारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कराची को एक बड़े नुकसान से बचा लिया है। BLA का मकरू चेहरा बेनकाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हुकूमती सतह पर कलदम तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी की गई जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुतासरा बच्ची रास्ते में स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई जिससे एक बड़ी दहशतगर्दी की साजिश नाकाम हुई है। पूरी कौम ने BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया है। माहरंग बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस है। बरवक्त इक़दामात के बाइस कराची को बड़े नुकसान और दहशत गर्दी कार्रवाइयों से बचा लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिक्योरिटी इदारों और सिंध पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। कहा कलदम तंजीम के दहशत गर्दों ने एक मासूम बच्ची को ब्रेन वॉश किया। बच्ची अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत दहशत गर्दों के बड़े नेटवर्क के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रही है। ऐसे अनासिर में किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का क्रिसमस पर भारत में तोड़फोड़ पर रद्द अमल। कहा कि भारत में अक़लियतों पर जुल्म और सितम इंतहाई तशवीशनाक है। क्रिसमस के दौरान पेश आने वाले तोड़फोड़ के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की जाती है। ये वाक़यात रियासती सरपरस्ती में हुए हुजूम के हाथों मुसलमानों को कत्ल, घरों को मिसमार किया जा रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि भारत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। BJP रहनुमा शुवेंदु अधिकारी का मुसलमानों खिलाफ नफरत अंगेज बयान। अधिकारी ने गजा की मिसाल देकर भारत में तशद्दुद को जायज़ करार देने की बात की। तृणमूल कांग्रेस ने बयान में हरियाणा नफरत अंगेज तकरीर और नस्ल कशी की कॉल करार दिया। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले में 10 दिनों में मुसलमान के खिलाफ 64 नफरत अंगेज वाक़यात पेश आए। सियासी मुबसरीन के मुताबिक अधिकारी का बयान BJP के हिंदुत्वा नज़रिए की अक्कासी है। रियासती खामोश अक़लियतों के खिलाफ खतरात मज़ीद बढ़ा सकती है। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने एक और संगी मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1,74,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना एक तारीखी कामयाबी है। जनवरी 2025 से मार्केट ने
امریکی ڈالر کے لحاظ سے 50% منافع فراہم کیا۔ سال 2025 سرمایہ کاروں کے لیے مسلسل فائدہ مند اور اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ ایوان کی کارروائی رولز کے مطابق ہونی چاہیے، اسپیکر پر اجازت نہیں دے سکتا۔ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے نیوز کانفرنس کی، کہا سیاسی جماعت کے درمیان رابطے اور ملک بھر میں جڑیں مضبوط ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف نازیبہ زبان کے استعمال پر ملک احمد خان کا شدید رد عمل۔ مدینہ مکرمہ میں نعرے بازی کی مذمت، کہا مقدس مقام کا احترام لازمی ہے، سیکیورٹی کے معاملات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسمبلی کے تقدس کی حفاظت ضروری ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان کی بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر دلہستی سٹیج 2 ہائیڈرو پاور منصوبے کی مذمت، کہا دلہستی سٹیج 2 منصوبے کی منظوری سندھ طاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے، یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین اور عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ شہری رحمان نے تاکید کی کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اگر بھارت نے اس معاملے میں باز نہ آیا تو پاکستان کو آپریشن بنیانو مرصوص کی طرح بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے۔ اسمبلی میں داخلہ صرف پی ٹی آئی کے 30 اراکین کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ہی دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسمبلی میں گارڈز کو دھمکائی اور توڑ پھوڑ کی۔ اسمبلی کے خود حدود میں نامناسب زبان استعمال کی گئی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا دعوے بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، الیکشن کے لیے تاخیر انتظار ہے۔ پشاور میں پولیس مقابلے میں انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلر گینگ کے 5 کارندے ہلاک۔ سی سی پی او پشاور میاں سعید کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزمان نے پہلے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ گینگ سرغنہ نجم الحسن نے ویڈیو بیان میں پولیس کانسٹیبل کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ ٹارگٹڈ کلرز پشاور، نوشہرہ، چارسدہ اور درہ آدم خیل میں 30 وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہلاک ملزمان پشاور میں 12 اور نوشہرہ میں 17 افراد کے قتل میں ملوث تھے۔ گینگ نے اے این پی رہنما مومن خان اور ان کے بھائی کو بھی نشانہ بنایا اور ایک خواجہ سرا کو زخمی کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پروٹیکشن اونرشپ ایکٹ 2025 پر آئینی درخواست کی سماعت۔ جسٹس فیصل زمان خان کی درخواست چھٹیوں کے بعد متعلقہ بینچ کی روبرو لگانے کی ہدایت۔ عدالت نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اسمبلی میں بولے نہیں۔ درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے۔ جسٹس فیصل زمان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ غریب شہریوں کی پراپرٹی کا ہے، سیاسی زدہ نہیں کریں۔ آپ کسی متاثر شخص کی جانب سے درخواست دائر کرتے تو سمجھ آتی۔ آپ کی اس درخواست پر بہت افسوس ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں عوام کی سہولت کے لیے ایک اور ترقیاتی منصوبہ ریکارڈ مدت میں تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ شاہین چوک کے انڈر پاس تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا صبح شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ۔ انڈر پاس میں فنشنگ ورک جاری، کارپیٹنگ اور لینڈسکیپنگ کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی مزید پودے لگانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ماحول دوست ڈیزائن پر زور دیا ہے۔ شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ منصوبے سے ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا، شہریوں کو نمایاں سہولیات ملیں گی۔ بلاول بھٹو نے بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ طلباء کو عملی زندگی میں قوم کی خدمت کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے لاڑکانہ کی بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کنونشن سے خطاب کیا اور کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے، تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلاول نے طلباء کو اچھے ڈاکٹرز اور اچھے انسان بننے کی محنت کرنے کی پیغام دیا۔ لاڑکانہ ناانصافی کے خلاف مذمت کی علامت بھی ہے۔ وبائی دور میں ڈاکٹرز اور نرسنگ کا کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہر وقت اولین لائن پر عوام کی خدمت کی۔
पाकिस्तान में निजी और गैर मुल्की सरमाया कारी की सरगर्मियां मुल्क की मईशत को मुस्तहकम और तरक्की को तेज रफ्तार बना रही हैं। एंग्रो इत्तसालात और टेलीनॉर में अरबों रुपए की सरमाया कारी, इक्तसादी मैदान वसी हुए। मैपल लीफ और शाद ग्रुप ने सनती शोबे में नई जहतें पैदा की। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के हिस्से हासिल करके फ़ज़ाई सरमाया कारी में नए दौर का आगाज़ किया है। आलमी इदारे गूगल, अरामको, सैमसंग और एप्पल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा किया है। 2026 में सरमायाकारी में 37% इजाफा हुआ। 16 से ज़ायद सेक्टर्स में मौक़े रोशन हैं। मुसाबकती कमेटी ने साल 2025 की कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। शुगर मिल्स, स्टील, पोल्ट्री, खाद और तालीम के शोबों में कार्रवाई की गई हैं। 10 शुगर मिल्स को गठजोड़ और गन्ने की कीमत फिक्स करने पर शुगर नोटिस जारी कर दिया। स्टील, कॉटन बनाने और 2 मिलों को 1.5 अरब रुपए जुर्माना लगाया गया है। पोल्ट्री और खाद कंपनियों पर करोड़ों रुपए जुर्माना आयद किए गए हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पर आटा महंगा करने का जुर्माना बरकरार रहा। कराची सिटी कोर्ट में मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का हमला तशद्दुद का निशाना बनाया। रजब भट्ट अबूरी जमानत के लिए अदालत पहुंचे थे। तशद्दुद के बाद यूट्यूबर जख्मी हो गए। वकला उन्हें बार रूम ले गए। रजब भट्ट के वकला ने मीडिया को बताया कि उनके मुवक्किल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो जख्मी हुए हैं। तशद्दुद करने वाले वकला ने कहा कि गुज़श्ता पेशी के बाद यूट्यूबर रजब ने व्लॉग में हमारे खिलाफ बातें की थी। व्लॉग में कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला वकील नहीं लगता, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अदालत ने मामले की मजीद समाअत के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। कराची वाले हो जाएं होशियार, कल हल्की बारिश का इम्कान। हवा में नमी 76%। शुमाल मशरक से हल्की रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल से बुध के दरमियान शहर पर असरअंदाज हो सकता है। आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन खुश्क, रात सर्द रहने की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास और थरपार के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज से कराची में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान के 23 अजला में 31 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन समेत मुतादिद इलाकों में बारिश मुतवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का तवक्को। कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्को है। भारत में एसोसिएशन बहरान, चमकती मईशत के पीछे खोखला निज़ाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रवा साल अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक तैयारी के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। तहकीकात और रिपोर्ट्स मुहिम और गैर वाज़े रहीं। अवाम का भारतीय एयरलाइंस पर एतमाद ख़त्म। परवाज़ें मुसलसल मनसूख हो रही हैं। 15 से ज़ायद एयरलाइंस दिवालिया। एसोसिएशन इंडस्ट्री में शदीद बहरान। मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी के दबाव में भारत की तरक्की के दावे महज सियासी सहारे। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारत की एविएशन को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म और जबर, आज़ादी इज़हार राय को कुचल दिया गया। 2025 में सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों के 205 वाक़यात हुए। इस साल 2 सहाफ़ी कत्ल, 3 शदीद जख्मी, 34 को हिरासत में लिया गया। ख़वातीन सहाफ़ियों को मुकम्मल पाबंदी और सनफ़ी इम्तियाज़ का सामना। 20 टेलीविजन चैनल्स बंद किए गए। दीगर मीडिया पर शदीद खतरात में हैं। अफगान तालिबान की दहशत गर्दाना तर्ज़ हुकूमत ने सहाफ़ियों को खौफ के शिकंजे में जकड़ रखा है। यूक्रेन रूस जंगबंदी की कोशिशें तेज। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तवील मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म। डोनबास के मुस्तक़बिल अमन मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट करार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन ने ताख़ीर की तो रूस मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमन मुसव्वदे के 90% नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है। डोनबास के आज़ाद इक़्तिसादी और गैर फ़ौजी जोन बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कहा डोनबास से मुतल्लिका हतमी फैसला यूक्रेन अवाम करेंगे। गजा में मौसम सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं, हालात मजीद संगीन हो गए।
امداد پر اسرائیلی پابندیاں برقرار، بے گھر فلسطینیوں کے مصائب میں اضافہ ہو گیا۔ بارش سے بھیگے خیمے، شدید سردی میں بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، تازہ حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 10 اکتوبر کی جنگ بندی معاہدے کے بعد 414 فلسطینی شہید ہو چکے۔ انسانی بحران شدید، عالمی برادری سے فوری امداد کی اپیل۔ پاکستانی نوجوان حسن یاسین نے شیخ محمد بن زائد یوتھ کیمل ریس جیت لی۔ شارجہ میں 54ویں شیخ محمد بن زائد کیمل ریسنگ فیسٹیول میں 50 سے زائد ممالک کے نوجوان شریک ہوئے۔ 18 سال احسن یاسین نے 2 کلومیٹر ریس جیت کر گولڈ کیمل ٹرافی حاصل کی۔ احسن یاسین نے ریس 3 منٹ 57 سیکنڈ میں مکمل کی۔ آغاز میں 6ٹھی پوزیشن پر تھے۔ کامیابی کے ساتھ 50,000 درہم یعنی 38 لاکھ روپے انعام بھی حاصل کیا۔ رد عمل میں کہا کہ سبز ہلالی پرچم بلند دیکھنا ناقابل بیاں خوشی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کو پاکستان سپر لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ PSL 11 کا آغاز 26 مارچ کے بجائے 23 مارچ سے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ملتان سلطانز کو اس سال PCB خود آپریٹ کرے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا ملتان سلطانز کی نیلامی PSL ختم ہونے کے بعد کی جائے گی۔ ہم ملک میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ PSL ٹیموں کی بڈنگ 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ تمام فرنچائز کی مشاورت سے PSL کا آغاز 23 مارچ سے کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو شیخ محمد بن زائد ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ دبئی میں ورلڈ اسپورٹس میٹ کے دوران اعزاز پیش کیا گیا۔ ارشد ندیم کو 70ویں دبئی ورلڈ اسپورٹس میٹ میں ایوارڈ دیا گیا۔ دبئی کے حکمران کے بیٹے شیخ منصور بن محمد بن راشد مختوم نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو شیخ محمد بن زائد ایوارڈ سے نوازا۔